Let's go ahead and get started. Vamos adelante, empezar otra vez. We were just beginning what we call the dahwa or Western dahwa, dahwa is the word to invite in Arabic. Empezamos a hablar acerca de dahwa, o dahwa occidental. Dahwa es la palabra en árabe que significa invitar. And this is the equivalent to our evangelism or missions. Y es equivalente a nuestro evangelismo o misiones. The Arabic equivalent, that is. El equivalente en árabe. One of probably the largest organizations, dahwa organizations, is known as IERA. Una de las más grandes organizaciones se llama como IERA, which is Islamic Education and Research Academy. que es la Academia de Educación e Investigación Islámica. This is a large, huge organization that is headquartered in London. Es una organización enorme que tiene su base en Londres. They get over $2 million a year. Reciben más de $2 millones al año. To introduce, create programs. Para crear programas. During the Olympics Durante in las 2012. En 2012. They would have these workers at all the different railway stops. Tienen estos trabajadores en todas las diferentes paradas de tren. Sometimes they were wearing "Is life just a game?" Usando camisetas que decía "La vida solo es un juego." Or "Who do you love?" O "¿A quién amas?" With the name Muhammad right there in the heart. Con el nombre Mahoma ahí en el corazón. And they would use a lot of our tactics. Y usaban muchas de nuestras tácticas. Book tables. Mesas con open airs. Aire libre. Tracts. Tratados. Everything that we use. Todo lo que usamos nosotros. They copied our methodology. Entonces copiaron nuestra metodología. This area is a dawah organization committed to educating and informing all of the world. EIRA es una organización que está comprometida a educar e informar a todo el mundo about how great Islam is. Acerca de qué tan grande es el Islam. They want a mass movement in dawah. Quieren un movimiento masivo de dawah. That would be unprecedented in the history of Islam. Su base está en Reino Unido. It's based in UK. Based in London. Entonces, it's for the whole world, but it's para based todo in el London. mundo, su base está en Londres y quieren un movimiento que sea masivo de dawah. Why London? ¿Por qué Londres? Because they know to take Islam to the world, que para llevar el Islam al mundo, they've got to do it in the English language. Tienen que hacerlo en idioma inglés. They don't dare use the United States. No se atreven a usar Estados The Unidos. church is just too strong. La iglesia es demasiado fuerte. They Allá. would be found out, they would be seen, Los encontraron, los they would verían be shut down very y fueron quickly. encerrados muy In rápidamente. En Inglaterra, Nobody there to confront them. nadie los ataca. Remember, as I said at the very beginning, Como les dije al comienzo, England is the most receptive Inglaterra es el país más country in the receptivo world. del mundo to Islam. al Islam. Part of the dhimmi. It's part of the dhimmi attitude. Part of the dhimmi. Part of the dhimmi. I mean, take a look and see what they're doing to Hatun. Miren lo que están haciendo con Hatun. Look what they just did by Miren lo que le hicieron a ella. arresting her 4 La times. arrestaron 4 veces. Having to pay $15,000 Tienen que last pagar week $15,000 la semana because they pasada. had no reason to arrest Porque her. no tenían razón para Strip arrestarla. searching her in front of men. Le quitaron la ropa entre los hombres. They would not do that to anybody Eso no le else. digan a nadie más. Only Christians. Solo los cristianos. This is only Christians. Solo los cristianos. And they're doing the work of the Y Muslims. está haciendo So, la obra de los you can musulmanes. see why they've chosen London. Y ustedes saben por But qué escogió beyond that, Londres. that is the birthplace of English. Ese es el nacimiento del inglés. That's why English is all over the Y por world. eso el inglés está por todo el mundo. At least the British like to think Por lo menos that. los británicos les I gusta don't pensar think así. Britain has much to do with Yo no that. creo que Gran Bretaña tenga Nonetheless, mucho you que can ver see con why eso. they've chosen London. Pero ahí pueden ver por qué es Londres. And then you have lots of great speakers Y hay muchos diferentes plenaristas. like Hamza Churches. Por Hamza Churches. He is a convert to Que es un Islam. convertido al Islam. Every one of these are some of the major speakers Todos here. los que hablan ahí son. I know all of these Yo los guys. conozco a todos. I've debated every He one of them, debatido con cada uno de ellos. including Hamza Churches. Igual y como Hamza Churches también. Between 1995 De 1995 and y 2010, el 2010 I did all the debates in Britain. hice todos los debates en Inglaterra. Anytime the Muslims confronted Cuando los a musulmanes Christian union querían hacer un debate con una on a university universidad campus cristiana to a debate, para hacer un debate, they would call me me in. llamaban a mí. And the reason why, Y la razón no one in England would es be que willing to do nadie en debates. Inglaterra quería hacer debates. They thought it was too polemical. Pensaban que era demasiado polémico, Getting back to your question. como tu pregunta. So I started doing debates on different Entonces university yo hice campuses. debates en I diferentes did universidades. over 100 debates Hice más de 100 debates on almost every subject. sobre casi cada So tema. I've debated all the He hecho top debates de todos los temas Islamicists. de los islamicistas. I've debated He Dr. Jamal debatido Badawi, a Nawar Jam Badawi, Dr. Shabir Ali 6 Dr. times, Sefer Ali 6 veces, Adnan Rashid, Adnan Rashid,
8 times. 8 veces. Dr. Samuel Green. El Dr. Samuel no, Green. Dr. Abdul Green. El doctor Abdul Green. I don't know how many No times. sé cuántas veces. I was supposed to debate Ahmad Didat, Tenía que hacer debate con Ahmad Didat, but he died before I could debate pero him. murió antes que pueda We had the debatir. debate all set up. Teníamos un debate Then he listo got paralyzed. y después tuvo I had parálisis. nothing to do with that. No tenía nada que ver con He esto was dead before we could debate y him. estaba muerto antes que podemos debatir. He was paralyzed by fear. That's right, paralyzed by fear. But I was supposed to debate Dr. Pero Zakir tenía que Naik. debatar al doctor Zakir Then he Naik found out who I was, y después se dio cuenta quién canceled the soy, debate. canceló el debate. Emerson Bukale, I was going to Emerson debate last Bukale lo year. iba a debatir el año He pasado, sent 2 pastors to debate me mandó instead. a 2 pastores que me hagan debate en vez. And this is the problem. Y ese es el problema. The debates have been great Los debates han sido buenos because they're up there, they are online, you can porque go están see buenos, them. están en línea, uno puede verlos And we're winning almost y every one of estamos these ganando debates. casi todos los debates. So from Pero 1995 de 1995 up till 2010, hasta el 2010 I was debating in every one of the major schools. estaba debatiendo en todas las universidades importantes. Benazir Bhutto, Y Benazir the Bhutto, Prime Minister el of primer ministro Pakistan, I debated de her Pakistán, le hice un in debate the Oxford Union. en Oxford, Which is the En- oldest debating chamber in the en el world. debate de la Unión de Oxford, que es la más I've debated antigua del mundo. I've debated Y también hice un the debate blind cleric, what's his name, who's el now in clérigo prison. ciego que está en la cárcel ahora. He was in prison in Está New York en City. la cárcel de Nueva York. Sheikh Rahman. Sheikh Rahman. I've debated Sheikh Omar Bakri Muhammad Y numerous Sheikh Omar times. Bakri Muhammad So varias these are veces. all the major debaters Todos son I've los grandes debated. debatistas. Yo he hecho debate con And it was ellos. going great. Y estaba avanzando excelente. And because of the fact by 2010 we were starting to get into historical Y criticism, para el 2010 estábamos entrando en la crítica the histórica material we're going to introduce y tomorrow, los materiales que vamos a presentar mañana. the Muslims decided to call me an Islamophobe. Los musulmanes decidieron llamarme un And I islamofóbico. started to be called a hate preacher. Y después me dijeron que era un predicador And I de was odio. shut down from every institution Y in me Britain cerraron todas las instituciones de Gran as a Bretaña hate preacher. como un predicador de odio. I went to Hong Kong, Fui a Hong Kong going to do a debate y there, iba a hacer un debate allí. and we started the debate, Y we empezaron el started the debate, meeting, empezamos la the reunión. place was crowded with El lugar 200 estaba people, lleno con 200 personas, all in the major university todos in de la Hong Kong. universidad importante de Hong Kong. One Muslim Un musulmán called up the authorities, llamó a la autoridad, said that man's a hate preacher, dijo es un predicador de he's an odio, Islamophobe. es un islamofóbico. The educational authorities El came sistema de into educación the entró room a la where habitación I was donde yo estaba speaking. hablando They told all of us to y le leave. dijeron a todos que teníamos que They never salir. said why. No dijeron por They qué, never talked to me. nunca me hablaron. We found out later. Y averiguamos was ayer only que había one Muslim un that complained. musulmán que se quejó. I never met the Muslim Nunca lo before. conocí antes, Never had a conversation nunca with tuve him una before. conversación con él. That's how easy Así es these, tan fácil these institutions are que estas acquiescent. instituciones They just acquiesce as soon as they get a están threat. obedeciendo cuando hay un Where reto. would you be? In En 1997, because I 1997 was debating yo these estaba guys. debatiendo a esta gente, These are the ones that I took on mostly. mayormente ellos. This is the head of the era, Ese es el Abdul Green. líder de IRA, Abdul Rahim Green. Abdul Rahim Green. He's a convert to Islam. convertido al His Islam. father was the ambassador Su of padre Britain in Cairo. Era el embajador de Gran Bretaña en Cairo That's when he became a Muslim. y ahí se entregó al Islam. Not the ambassador, his No el son. embajador, su hijo. And he came back to Y él Britain. volvió a Inglaterra He would come down to Speaker's y Corner. venía a la We would have esquina del orador impromptu y debates teníamos there. debates These aren't formal debates there. informales allí. And then he married 2 Y women. se casó con 2 mujeres He started promoting y polygamy. empezó a promover He's poligamia. been all over the Ha internet. estado por todo el internet. He's on university. He's on TV Está now. en televisión ahora, The big mosque in London. en la is mezquita called, grande en Londres. It's called Se llama I can't remember the name right now. Second. Anyways, it's the large showpiece mosque in London. Showpiece, la mezquita Showpiece. It's in Londres. one of the great parks of London. Hyde Park, It's not Hyde Park. uno de It's los grandes parques de Londres. one of the big. Algo past it. It's called the So-and-so Park Mosque. But anyway, it's a large park in central London. He is Es now un the parque spokesman for that park, for that mosque. En Londres, él es el He que can hold representa a ellos 2,000 en people. Londres. So he and I have been at it for Y hemos years. estado con ellos por años. But he is the one that gets all this money, finances. Y él es el que tiene todas las finanzas. And he was one that started this idea that I'm an Y él Islamophobe. es que empezó la idea de que yo soy un islamofóbico. He gets money from the Saudi Él recibe Saudi dinero de Arabia. Arabia Saudita. 2 million pounds a year. 2.000 libras al año. Now, 2 millones de libras. some of their other speakers are Y sus otros Adnan habladores Rashid son from Pakistan. Adnan Rashid de Pakistán. Adnan Rashid is interesting because he's Adnan very much of a Rashid. bully. Es un abusivo
He has a strong voice, habla fuerte, boisterous attitude. tiene una actitud He and gritona. I would go at it at Y Speaker's Corner many discutíamos a él times. muchas veces And he would come and put his ladder right next to y él me. ponía su escalera junto a la mía. And without any invitation, Y sin invitación. we'd go at it. Y ya nos And íbamos. what we would do is discutíamos. these 5-minute debates. Es debates de 5 minutos. He goes for 5 minutes. Él iba 5 minutos, I go for 5 yo minutes. 5 minutos. Back and forth, back and forth. 5 back and minutos, 5 forth. minutos. adelante, All we need atrás. is a timekeeper. Y necesitamos a alguien que tome el crowds tiempo. get huge. Y la gente enorme. I love that. Le encantaba eso. He lasts for about 15 Él minutes. dura 15 minutos. I can go for 3 hours. Yo puedo durar 3 horas. Because our material is Porque so much nuestro better than material es theirs. mucho mejor que el suyo. The other group that became very El strong otro are the grupo Muslim Debate Initiative. es el debate de iniciativa de los These are musulmanes. 3 converts to Son 3 Islam. convertidos al Islam. Abdul Andalusi, Abdul he's from Andalusi, Spain. que es de España. Paul Williams is from England. Paul Williams de Inglaterra. Sami Zaatari y is Sami from Dubai. Zaatari de Dubai. They're all over the internet now. Están todos por todo internet. They do everything in English. Hacen todo en inglés. They're seen as celebrities all Ellos over son Muslim. como So are all of these. popularísimos alrededor del mundo. Now, getting back to Famosos. your question, Y because respondo I su was doing pregunta, all these debates, porque yo hacía estos debates. the Christians in Britain were Los very cristianos concerned, en la iglesia estaban muy preocupados. especially the Anglican Y Church. especialmente la iglesia anglicana. Colin Chapman, who is in Colin charge of Chapman, all que of the está a Islamic cargo work de todo for el the trabajo Archbishop of islámico para el Canterbury, arzobispo de asked me to stop Canterbury. going to Speaker's Me Corner, pidió que dejara de ir asked me to a stop la using esquina del orador, historical criticism. que dejara de hacer crítica histórica. I said, no, Yo le dije que no. this is what Fander did. Esto es lo que hacía I was Fander. doing what Fander Yo did. estoy haciendo lo que Fander hacía. Worked in the 1800s, Trabajando en 1800. worked with Paul in the Trabajó first con Pablo en el century, primer centro. should work in the 21st century. Funcionó en el primer siglo. So they debería scheduled a funcionar. debate. Y tuvimos un debate. ¿Qué sería la razón que un cristiano Why is the reason that a dice Christian que usted no debe usar la would say that you shouldn't use the critical? Because Christ never used Porque polemics. Cristo no usaba polémica. It's not Christ-like. Él no es como Cristo. Christ never raised his voice, Cristo no levantó su voz, never argued, que no discutió, never always had blue eyes and blonde hair, que siempre tenía ojos azules y always pelo walked in slow rubio, motion. siempre caminaba en cámara Always had a lenta, smile on his siempre tenía face. una sonrisa. He was a very European Christ. Un Cristo muy europeo. So that's the main reason. Esa es I'm being la razón. facetious. Estoy siendo. But the other reason is historical criticism we should never use Pero él decía que nunca deberíamos usar because crítica it did histórica so much damage against the church. porque hizo tanto daño contra la iglesia. And I was scratching my head Y yo on me estaba that rascando la cabeza por eso, because it's the best criticism porque we've es la had. mejor crítica que hemos tenido. He's done such a great job Ha at sido una giving labor authority to muy the buena Bible para dar la and autoridad the a la person of Biblia Jesus y la Christ. persona de Jesucristo. So it's obviously to me, for me, Obviamente that para mí, the Anglicans have not La even iglesia looked anglicana at their no own había history. visto a su propia historia. Tendría algo que ver que Jesús, It has something to que do with the fact predicó that más Jesus preached more to en su pueblo in his judío, own y Jewish que tal vez por eso no fue tan and polémico, why he wasn't polemic. a comparación In con Pablo, comparison que to fue Paul that went directamente directly enviado out to al gentilismo, the que es Gentiles. más. Absolutely. Absolutamente. Jesus only ministered Jesús amongst solo the Jews. ministró entre judíos. And it was the Pharisees Y that he luego los mostly confronted. fariseos que él confrontaba. Matthew 23. Mateo 23. Full of confrontation. Lleno de Always to the confrontación. Pharisees. Siempre Paul is the better Pablo example es el mejor ejemplo. because Paul was an Porque apostle to Pablo the era el apóstol a Gentiles. los gentiles. And look and see what he did Y to the mira lo que hacía con los Gentiles. gentiles. He confronted them Los everywhere he confrontaba went. por todas las He partes donde iba. always used polemics. Siempre usaba polémica. That's why God chose Y por Paul. eso Dios escogió a Pablo. We don't work with Nosotros Jews. no trabajamos con We work judíos, mostly with trabajamos Gentiles. mayormente con So gentiles. maybe it's Paul that we need to Entonces use Pablo probably lo que more la as our persona que example. tenemos que usar más como But that's a good ejemplo. point. Thanks for Es bringing un that buen up. punto, buen punto. Anyways, this debate we had in En este debate que 1997, tuvimos en el 97, they asked me to do Me what we pidieron call an in-house debate, hacer un debate en casa, Christian with Christian. cristiano con cristiano. So I was to debate Entonces Dr. yo tenía David que Marshall, debatir al doctor David Marshall, who is from Oxford que es de la University, Universidad de Oxford, had done his doctorate que on the había hecho su Quran. doctorado sobre el So he was Corán, an y él Islamicist, era un islamicista, British, cristiano, británico. and he represented Y the él academia. representó a la academia. They invited 50 Invitaron a scholars 50 Christian scholars, estudiosos to cristianos Birmingham, a Birmingham, Selly Oaks College in a la Birmingham, escuela de Serie en for a Birmingham, 2-hour debate por un debate de 2 horas, on 2 subjects. de 2 temas. This house believes Esta casa cree that historical criticism que la crítica histórica is not the gospel, no es el evangelio and that y que polemics la polémica is not Christ-like. no es como Cristo. So this house believes historical criticism is Que la crítica histórica no es el evangelio not Christ-like, and y, it's not, and y no polemics is representa a not Cristo. Christ-like. Y la polémica no It's representa not the a Cristo. gospel, it's not Christ-like.
I argued against it. Yo debatí contra esto. Dr. David Marshall El argued for doctor it. David Marshall 2 hours in argumentó front of contra 50 ellos. academics, 2 horas en all 50, invited 50 for the debate. académicos, todos So invitados. you couldn't just walk in. Entonces no podías entrar. After 2 hours, they did a Después show de 2 of hands. horas levantaron las manos. 50 went with me, 50 fueron conmigo, 50 went with David 50 Marshall. fueron con él. Now, who do you think went with David Marshall? ¿Quién Who do you crees think que went with fueron me? con ellos y quién fue It was conmigo? almost exactly Era 50-50. exactamente 50-50. 50% were 50 academics personas eran who académicos were in academic que estaban en institutions, instituciones who had académicas chairs in these academic que institutions, tenían representación y most of them in Middle Eastern studies. enseñanza en estudios de Medio The other Oriente. 50 were missionaries Los otros eran misioneros, who los were 50, academics, que eran académicos, doing their haciendo PhDs, sus estudios but de they had doctorado, ministries on the pero ground. tenían ministerios ahí mismo, Who do you think en put la their tierra. hands up for ¿Quién me? levantó las manos para representar a And who put their ustedes? hands up for ¿Y quién David representó para Marshall? David Marshall? Any idea? ¿Alguna idea? Who went with me, do you think? ¿Quién fue conmigo? The academics ¿Los académicos or the o los missionaries? misioneros? It's a trap. No. No. No, It's a los very easy, misioneros. simple question. Missionaries. Missionaries. Los misioneros, Exactly. exactamente. All the missionaries Todos went los with me. misioneros fueron conmigo All the y academics todos los went with him. académicos fueron con él. I was surprised. Y yo estaba sorprendido. Dr. Peter Riddell, who El was an doctor Peter academic, Riddell, que es un he's the one I académico. got my doctorate under. He Yo, was my tuve su supervisor. doctorado y él era mi He was in the car supervisor. with me Él estaba conmigo en el on carro, the way home. en camino a And he casa. explained it to me. Y él me explicó. He said, Jay, I Jay, had to vote for Dr. Yo David tenía que Marshall. votar por Dr. David I Marshall. love historical Me criticism. encanta la crítica I love the histórica. fact that you do Me it. encanta lo que I love haces. polemics. Me encanta la polémica. But do not ask Pero no puedes academics pedir a un académico ever to do that. nunca hacer eso. We cannot No do that. podemos hacerlo. Not in the West. No en el occidente. Because in our academic Porque en nuestras institutions, instituciones académicas we have other colleagues tenemos otros colegas who are que Muslims. son musulmanes They're also on staff y with us. también están If we junto con ever did nosotros. say anything Si dijéramos polemical algo polémico in our en classes, nuestras clases, they heard about ellos it, lo escucharan, we would lose our chairs. perderíamos nuestros We would be trabajos. thrown out of the Seríamos echados de la university. universidad. We dare not No nos use atrevemos a polemics. usar polémicas. As far as historical Y según criticism, crítica histórica, most of us la mayoría de have nosotros never ever studied it. nunca lo hemos estudiado. We have no idea what No you're tenemos talking la about. menor idea de lo que estás hablando. We're not in that No field. estamos en esa área. We're Islamicists. Somos You don't islamistas. study No historical estudias criticism crítica in histórica Islam. en Islam. There is no school No hay in una the world escuela en el mundo that has used historical que está criticism usando crítica on the histórica Quran al Corán or Muhammad o a Mohammed or Mecca o a Meca or Allah. o a la. And here you're Y using aquí lo it. estás usando. You're talking about stuff we've never Estás heard of hablando de algo que before. nunca hemos escuchado antes. No wonder we don't Por algo understand no lo it. entendemos. No wonder we didn't vote Por for algo you. no votamos por ti. The missionaries, Los misioneros, sin embargo, they're meeting Muslims on ellos the están ground. reuniendo con musulmanes Face todo el to día, face. o cara a cara. They're getting hit. Ellos les With están historical pegando con criticism. crítica histórica. They are getting hit Ellos with les están polemics. atacados con polémica. Every time you have Todo a el tiempo que discussion, tienes una discusión. as soon as you say you're a Cuando dice Christian, que eres cristiano, they attack the que Trinity, atacan la Trinidad, the divinity of atacan la Jesus, divinidad de His Jesús, sonship, su the authority of Hijo de Scripture, Dios, la autoridad de la history of the Escritura, la church, historia de la the iglesia, Pauline paradigm, el paradigma paulinio and all these y subjects, todos estos temas, brilliant subjects, buenísimos temas, which the que academics los never hear, académicos nunca han escuchado, because they're in porque ellos academic están en academia, ivory towers. están en torres They're académicas never in the street. de marfil, no están talking en las Muslim. calles hablando They como will never musulmanes, get on the internet. nunca entran al They've internet, never seen you on nunca te YouTube. han visto en YouTube, They never will see you on nunca te verán YouTube. en YouTube. You can see Tú why. puedes ver por qué, For them, porque para ellos this is a threat to esto them, es un reto para but ellos, not to the pero missionaries. no para los misioneros. The Los missionaries, misioneros see that finally we dijeron have que someone finalmente who's tenemos a actually alguien doing what we all que está want to haciendo lo do, que todos queremos hacer, but has never Pero had, they have no model to follow. no tienen modelo para seguir. So what are the opinions? What do you Entonces, ¿cuáles son suggest? las opiniones? Whenever you go into almost any of Cuando vas a the cualquiera de Muslim meetings las reuniones musulmanas on campus, en el campus, in any university, en cualquier here in universidad, the West, en la I'm occidente, sure also here in Costa o tal Rica, vez también aquí en Costa if there are Rica, any Islamic groups si hay grupos on your islámicos campuses en here, su campus, you'll hear this. van a escuchar eso. I've heard this in Belgium, Yo lo escuché en Bélgica, France, en Francia, Britain, en Gran Bretaña, in the United en States, Estados Unidos, in Sweden, en Suiza, almost everywhere I y go. donde sea que I vaya. hear these three Escucho things. esas tres cosas. It's always these three things. Esas tres cosas siempre. And you can see why. Y lo pueden ver porque They're sharing it back and porque forth. estamos compartiéndolo. They're getting it off the Lo internet. estamos sacando del internet. And you will hear it. Y lo puedes escuchar. It won't just be those in the academia. No solo los académicos. Muslims on the street are Los saying musulmanes en this. la calle están diciendo The eso. number one thing they're Y saying, lo primero que están the diciendo West is in es decline. que el occidente está en Costa declive. Rica is in Costa decline. Rica está en declive. Culturally, Culturalmente. there's a loss of national Hay una identity here. pérdida de identidad nacional. Socially, Socialmente. look at your Las families. familias disfuncionales. You have Mira tu look at all familia. these
single parent Mira las families familias de un being solo raised by padre, single women. con una sola mujer. Look at these kids. Mira estos niños, They're all completely que todos doused totalmente in the llenos de television televisión, and on the internet, de internet, looking at all this enormous mirando amount esta of sexuality, sexualidad violence, y la violencia morally. moral. Look at your TVs. Mira la televisión, Look at your movies. mira sus películas, Look at your music. mira su música. Sex, 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 Sexo, sex, sexo, sex. sexo, sexo, sexo. Everything is sex. Todo es sexo. It is absolutely immoral. Look at Es spiritually. inmoral, míralo espiritualmente. Only 5 Solo to 5 a 7%. 7%. You're telling me asiste here a la in Costa iglesia. Rica only Dice que aquí en Costa 10%. Rica del That's almost as 10%. bad as Europe. De eso tan bajo como Europa. Christianity is La no fe longer cristiana relevant. no es relevante. It's no longer relevant No here es in Costa relevante aquí en Rica. Costa Rica. Yeah. Entonces, ¿quién es el enemigo? So who is the enemy? ¿El humanismo secular? Humanism, o el secular Islam? humanism, Hold or Islam? You're jumping the gun. Está saltando. You gotta go stage by stage. This is Creo what que they're paso saying. a paso. Es lo que ellos I'm están not saying diciendo. this, Yo no estoy Randy. diciendo esto, Randy. This is not me. Yo no estoy diciendo No, yo esto. sé. This is what you're going to hear Eso es Muslims lo que say. vas a escuchar a los musulmanes. Economically speaking, Económicamente, everything is based on todo se capitalism, basa en el which is capitalismo, based on interest, que se basa en which is interés, known as usury. que es usura. Allah was very clear, you Allah estaba never muy lleno. use usury. Nunca usa usura. Because the rich get richer, Porque los ricos se hacen the más poor ricos get poorer. y los pobres se hacen más pobres. politically speaking, Políticamente, based on democracy. basado en la democracia, Man chooses who they want to el follow. hombre decide quién Man quiere chooses escuchar. what laws to El follow. hombre decide las leyes. Man does what El God is hombre supposed to hace do. lo que Dios debería This hacer. is what God is Eso supposed es to lo que do. Dios debería Why hacer. is man taking over God's ¿Por qué responsibility? el hombre está tomando That's el why rol the de... West is in decline. Y por eso el occidente está Looking at declinando. that, we would agree. Y si miras a eso, estaríamos de We would acuerdo. agree with a lot Estaríamos of de it. acuerdo con mucho de eso. Culturally, Culturalmente, certainly I know this is the case yo in sé que este es el Britain. caso en Gran The Bretaña. British have no Los identity británicos no anymore. tienen identidad. They're always Todos apologizing están for pidiendo the disculpas colonialism. por el colonialismo. They don't use the flag No anymore. usen la bandera. They're acquiescing to Están everybody, escuchando a todos, especially to especialmente a Muslims. los musulmanes. Because the Muslims are Porque los pushing and musulmanes están pumping them with guilt. empujándoles con And culpabilidad. the only thing they know is Lo único que saben es multiculturalism. Let's multiculturalismo. diversify. Vamos a diversificar. So there's no identity Entonces no left hay identidad in their culture, en su cultura, in their flag, en su in them bandera, as a people. en ellos como gente. They hate themselves, Se odian and that's why Islam y is por eso el filling that Islam gap. está llenando ese So, agujero. socially, Y socialmente, I would agree. yo estaría de acuerdo. Look what's happening Mira to lo our que está pasando families. con las familias. Look what's happening to Mira our lo que está pasando con schools. nuestras escuelas. Look what's happening Mira lo que to pasa con the moral fabric. en la Moral- fábrica moral, My goodness, the de- nudity, the sexuality, en la the sexualidad, violence. la violencia, It's in our music. el nudismo, It's on our está en la television shows. música, está en la televisión. It's all across Está this. a través Look de at what the todo. celebrities are. Look Mira what they were los- just wearing los yesterday famosos. to the Halloween costume party Mira lo que yesterday. pasó en Did you la see the fiesta de pictures? Halloween. They're absolutely carnal, Es totalmente and everybody carnal. was Y clapping. todos aplaudiendo en la fiesta de This is what Halloween. everybody Eso es lo wants. que todo el mundo está mirando. Spiritually, Espiritualmente, just Christians only go to los church cristianos one day a solo van week, un día a la semana, 2 hours. 2 horas. Muslims go Los every musulmanes day. van todos los días. a la Everything they iglesia. do is their Todo lo religion. que hacen es su How religión. they walk, how they Cómo talk, caminan, cómo what they hablan, eat, qué comen. even what they Y wear aún lo que usan is their es religion. su religión. Economically speaking, Económicamente, I would disagree with yo them on estaría this de point. acuerdo con esto. I would Yo suggest that diría que economically, capitalism el is doing capitalismo an awful lot better than está anything haciendo Islam mucho can más produce. de lo que Islam puede There has producir. been no Muslim No hay musulmanes, economic model no hay modelo that has económico worked. musulmán que ha funcionado. And the only Y model el that único they can modelo even que crow pueden about is oil, Es aceite. which has Es nothing el to do petróleo. with Islam. Y petróleo no It tiene has nada que ver con everything to do Islam. with Pero capitalism. tiene todo que ver Because con el capitalismo. everything they do with Y the todo lo oil que hacen con el is petróleo based on está basado en capitalism. capitalismo. As far as politically Y speaking, políticamente, show me any Muslim muéstrame model that is un political modelo that has político worked. que ha funcionado. The politics of La Islam política del Islam has eradicated the ha freedoms. erradicado las Sharia libertades. law La ley is Sharia not used by any Muslim country. no se usa por ningún They país don't dare musulmán. use Sharia law. No se atreven a usar la Because ley when it's Sharia. used, Porque cuando se usa, you get ISIS, tienes ISIS, you get Al Qaeda. tienes Al Qaeda. Look what ISIS Mira lo que did. pasó con ISIS. They were the most pure Ellos fueron Muslim group you could find. El modelo más puro musulmán que Whenever they podemos did encontrar. something, Cuando hacían algo, Any atrocity, cualquier atrocidad, they would put out a beautiful ponían magazine, a una glossy magazine magazine precioso called Dabiq. llamado Dabiq. Go and look at Dabiq. Miren a Dabiq, Made in London. hecho en Londres. Isn't that interesting? Es interesante. ISIS magazines were las all magazines todos fueron hechos published in y London. publicados en Londres. Dabiq. Dabiq. Look at every one of those glossy Miren todas pictures. esas They would fotos. show the Ellos pictures mostraban las fotos of the de las decapitations. decapitaciones. They would show mostraban They would show that all the heads, todas las they're on the cabezas spikes.
en los palos and they would put the verse y right ponían underneath el it. verso debajo. Chapter 47, verse 4. Capítulo 47, verso 4. Cut off the Corta heads la of the cabeza unbeliever. del no creyente. They showed the crucifixions. Mostraban las They crucifixiones. put them in La pictures. ponían en fotos. And then they put chapter Y le 5, verse ponían capítulo 33. 5, verso 33. He who stands against Aquel que se Allah para contra and Allah his prophet, y su profeta, crucify them crucifícalo. and cut off their hands Y and corta feet sus from manos y opposite. pies They would en just quote opuestos. scripture. Ellos usaban las escrituras. The clearest form of Islamic law La ley based islámica on más the Quran clara, itself, basada en el Corán mismo, is es ISIS. ISIS. ISIS is the best ISIS model you're es going to el get. modelo mejor que puedes encontrar. Thank God that's Gracias not a coming to Dios Costa que eso no está Rica. llegando a Costa Rica. So I would disagree in the last Yo two. estaría But desacuerdo en los últimos certainly dos. they Pero had los an primeros argument to cuatro say for the first argumentos tienen four. argumentos que pueden So contar. the West is in decline. Entonces el occidente In está these six en areas, declive. you're going to hear it. You're Vas going a to hear it. escucharlo. And why is the West in ¿Y por decline qué in these está en six areas? declive? Well, because of Christianity. Porque por la fe cristiana. We're at fault. Nosotros, es nuestra We're to culpa. blame. Nosotros somos We culpables. have a corrupted scripture. Tenemos una escritura corrupta. That's our foundation. Ese es nuestro fundamento. We have pretty much become irrelevant. Nos hemos convertido en irrelevantes. Christianity is La not fe doing very cristiana well no here in está Costa haciendo un Rica. gran rol aquí en You Costa only Rica. have 10% going to Tenemos church. 10% yendo a la iglesia. 90% don't go to church anymore. 90% ya no van a la That iglesia. shows how irrelevant it Esto muestra is. la irrelevancia. And Christians only go to church Y los one day a cristianos week solo van una vez a la semana. for 2 hours a Por day. 2 horas al día. Christians are no Los different than the cristianos no son non-believers. diferentes que los no You, creyentes. where do you see Christians walking down ¿Dónde the ves a los street? cristianos caminando por They la don't calle? look any different. No se ven diferentes. They don't talk any different. No hablan diferente. They don't act any No different. actúan diferentes. They have their divorce rate is Tienen just as su high as nivel de non-Christians. divorcio es igual a no creyentes. They don't eat any different. No comen There's diferente. nothing to show a Christian from a No hay non-Christian. nada que muestre un cristiano de un no cristiano. They cannot define who they are, No pueden definir quiénes son and they cannot even defend what they know. y no defienden lo I que get this all saben. the time from Muslims. Y esto lo recibo Every todo el Christian tiempo they de met musulmanes. Todos los are cristianos meek, son dóciles, mild, son tranquilos, do not know what they believe, no saben lo que creen and cannot defend what they y no know. pueden defender lo que saben. So therefore, Entonces, Christians por lo are tanto, leaving Christianity by the Los droves, cristianos están dejando la fe and they're cristiana becoming y se están Muslims. convirtiendo en That proves musulmanes. that we're to blame. Eso prueba que nosotros somos Primarily culpables. because we believe in a scripture that is lost its sell-by Right. date. Creemos en una escritura que ha perdido su fecha de So, vencimiento. if the West is in decline, Si el occidente está en declive, if Christianity is si to el blame, cristianismo es la culpa del What's the declive, solution? ¿cuál es la solución? Islam. El Islam debe ser la Of solución. course it's a solution. Por eso es la solución. It has a scripture that is not Tiene corrupted. una escritura que no es It corrupta. has a prophet that is Tiene un unequaled profeta que es inigualable for all peoples, para toda la gente, for all times, para todo el tiempo, in all en places. todos los lugares. It has a Tiene glorious una historia history, gloriosa, especially the beginning of especialmente Islam. el periodo That 40-year Rushdi, period, ese periodo de 40 años, 622 to de 660, 622 a 660, and the y dynasties las that follow, dinastías que la the siguieron, Umayyad, los Umayyads, the Abbasid, los and then the Abasíes Ottoman y dynasty. y Just los look otomanes. at our history. Mira su historia. Muslims have been credited with musulmanes se les all the atribuyen great, de grandes all the éxitos. great successes of the Éxito del West. occidente, We invented álgebra, algebra, inventaron álgebra, we invented inventaron science, ciencia, chemistry, química, the arts. artes. Everything that the West Todas is las cosas using que el oeste y came el from occidente está Islam. usando viene del Islam. We are a 24/7 Es una religion, religión de 24/7. 24 hours a 24 horas day. al día, 7 7 days días a a la week. semana. How we walk, talk, Cómo eat, caminamos, drink, hablamos, bebemos. every category of life Toda categoría de la is vida dictated by Sharia law. es dictado por la We are ley the de fastest Sharia. growing religion on earth. Somos la religión No más religion creciente is del growing mundo. as fast as us. Nadie está creyendo más, And más by que nosotros. 2060, Y para we will be the dominant religion. 2060 seremos la religión You dominante. can see why they're doing this. Podemos ver cómo. You can see why this is attractive. So it says 2020 there. Should say 2060. Oh, that should be 2006. Eso debería ser 2060. That's a misprint. Eso. Thanks for pointing that out. We'll change that. Vamos a cambiar So eso. you can see, it's amazing. Es Mine it says increíble. 2060. Yours is in Spanish. En el español dice 2020, pero We'll change- we'll make sure we 2060. change Vamos a cambiar eso. Now you can see then why this is so Y attractive. podemos ver por qué This es is tan atractivo. seductive to young men Es and women, seductivo para who jóvenes, feel hombres y disillusioned, mujeres que están especially if desilusionados, they are immigrants especialmente si son inmigrantes in the West. en el occidente.
They don't know what to do. no saben qué hacer. Their countries are not as Sus advanced países no son tan avanzados as the Western como los countries. países They come to occidentales. Costa Rica. Vean Costa Rica, You have better stores than where they tienen come buenas, from. mejores tiendas que donde You have a vienen, better economy than where mejor they come from. economía que donde You vienen. don't even have a Ni military. siquiera tienen You have a milicias, much safer environment. tienen un ambiente más seguro. The economy is going La well economía va bien, than where they come from. comparado a donde vienen. Can you see that why Pueden they ver feel disillusioned? ¿Por qué la gente se siente But then the desilusionada? Muslims say, Y cuando los musulmanes dicen, look at it, it's all based on depravity, mira, todo está basado en Immorality. corrupción e inmoralidad, based on a false foundation. basado en fundamentos falsos. What's going to be the religion that's ¿Qué va a going to ser be la greater? religión que va a ser más grande? What's the religion that's actually going to supersede? ¿Qué religión va a vencer? What's the religion that has a scripture that is ¿Qué religión tiene una escritura unequaled, que no tiene igual, faultless? sin falta? Not one word, No hay ninguna palabra, not one letter has ni changed una, in ni una 1400 letra ha years. cambiado en Who 1400 is the años. model ¿Quién es el modelo? that is the universal Que model es un modelo for universal all peoples para toda la gente has been unequaled? y que no tiene igual. You can see this is very Eso seductive. lo pueden ver, es muy What's their seductivo. specific agenda? ¿Cuál es su agenda específica? Well, according to Mr. Ali Khatani, in Según Ali 1980, Khatani, en 1980, the problem of Muslim minorities and the el solutions. problema de minorías musulmanes y las soluciones. Folks, this has been out 40 years. Esto ha estado más de 40 años. So there's no reason we should not read this. No hay razón por la cual no debemos leer esto. Just read the going 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Leamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo lo leo. Los musulmanes deben unirse para establecer una comunidad musulmana viable basada en los principios islámicos. Número 2. No debe ser asimilada por la cultura mayoritaria. Número 3. Debe establecer áreas de alta concentración musulmana. Número 4. Debe instalar mezquitas, centros comunitarios y escuelas islámicas. Número 5. Debe compartir el mensaje del Islam con los no creyentes. Da'wah. Número 6. Una responsabilidad de cada musulmán que vive en tierras no musulmanas. Es el da'wah. Número 7. Objetivo. Los musulmanes deben convertirse en mayoría y toda la nación debe ser gobernada de acuerdo al Islam. And here's his quote. Y aquí es lo que dice, si tiene comunidades musulmanas en estados no musulmanes, si tiene éxito dicha comunidad, crecería constantemente en influencia y número hasta convertirse en una comunidad mayoritaria con el transcurso del tiempo. Convertirse en una comunidad exitosa debería ser el objetivo de toda minoría musulmana. Esta es una necesidad ideológica sin la cual toda la presencia de la minoría sería islámicamente inaceptable. Una vez que la comunidad está bien organizada, sus líderes deben esforzarse por buscar el reconocimiento de los musulmanes como una comunidad religiosa con características propias por parte de las autoridades. Una vez reconocida, la comunidad debe seguir solicitando los mismos derechos que disfrutan las demás comunidades religiosas en el país. Eventualmente, la comunidad debe buscar obtener derechos políticos como comunidad constituyente de la nación. Una vez obtenidos estos derechos, la comunidad debe buscar generalizar sus características a toda la nación. Ejemplo, dominar a toda la sociedad anfitriona en todos los ámbitos. Una islamicización paso a paso de las sociedades no musulmanas. This is not hidden. Eso no está escondido. This is out in the open. Eso está abiertamente. This has been around for 40 Eso ha years. estado por 40 años. This is their agenda. Esa es la agenda musulmana. This is their agenda in Britain, Esta es la agenda en Inglaterra, in Europe, en Europa, United en States, Estados Unidos even here in y Costa aquí en Rica. Costa Rica también. Quran Murad, who lived in England, Murad Murad, que vivió en Inglaterra, said this. dijo esto: un movimiento islámico es una lucha organizada para cambiar la sociedad existente en una sociedad islámica basada en el Corán y la Sunna y hacer del Islam, el cual es un código para toda la vida, supremo y dominante, especialmente en las esferas sociopolíticas. So you can see they do want to take over. Entonces pueden ver que ellos quieren tomar There control. are some examples from the Aquí hay un UK. ejemplo de los This Reinos is where I Unidos, lived. donde yo viví. They live in tightly concentrated Ellos enclaves. viven en enclaves concentrados. Those the list of cities you see Aquí hay there. la lista de ciudades que ven ahí. Those are all. They have almost half the population, Tienen la or mitad 10 de to la half the población. population of the is Islamic Con la now. mayoría de la población, o 10% a la mitad, son islámicos ahora. 11 cities in Britain
Hay 11 ciudades en Gran Bretaña now have Muslim mayors, que tienen alcaldes musulmanes, including London. incluyendo Londres. They do not allow cross marriages. No permiten matrimonios mixtos. Muslim has to marry a Muslim. El musulmán debe casarse con un A musulmán. Muslim can only marry a Christian El musulmán puede casarse con un cristiano if she first converts si ella primero se entrega, Does the se shahada convierte. Si ella dice el in the shahada mosque, en la and mezquita. then must remain Y Muslim for después life. debe quedarse como musulmana toda su All vida. their meat are halal meat. Toda su comida es halal. In all the major En cities, todas las ciudades, the prisons, the schools, and the las hospitals cárceles, las escuelas y los hospitales only serve usan halal solo meat now. carne halal ahora. In all of the Muslim En schools, todas las escuelas musulmanas, even if a school has a majority Muslim student body, aún si tienen la mayoría de escuelas all the musulmanes, teachers have to wear todas las hijabs, profesoras tienen que tener hijab. even the English teachers. Y aún las profesoras de inglés. The Qualifications and Las Curriculum Authority calificaciones de la autoridad instructs teachers to keep the Quran wrapped on a high shelf, instruye que el Corán tiene que estar envuelto y en while the bastante teacher alto, mientras que el must wash their maestro hands debe lavarse las manos before touching the antes de book, tocar el libro. forcing non-Muslims to abide by Islamic ritual and to Y obliga a accommodate los no ritual. musulmanes a cumplir el ritual islámico y This adaptarse is al in ritual. every school in Britain. Eso es en cada colegio en Gran They Bretaña. have to now teach the Quran Tienen que enseñar el Corán alongside the Bible junto con la Biblia as equal. como igual. But all the English teachers Pero todos los profesores de inglés have to wash their tienen que hands lavar sus manos before they touch the antes de tocar el Quran. Corán. Not the Bible, No la Biblia, only the Quran. solo el Corán. This is coming to Costa Rica. Esto va a venir a Costa Rica. It will come here Y eventually. vendrá aquí eventualmente. We're trying to warn you. Queremos There are many examples. Hay muchos ejemplos. Now, instead of doing interest, they Ahora- now have Sharia-compliant mortgages. Ahora tienen, en vez de interés, tenían hipotecas con Sharia. You can see that in jobs and housing and services, Trabajos en Muslims que always los favor other musulmanes Muslims. siempre favorecen a otros musulmanes. Now, Muslim police and in the military La policía musulmana y el don't have to wear a militares cross no anymore. tienen que usar una cruz. They can they can even wear their own native dress. Pueden usar su propio vestimenta. In many of your hamlets or your En towns muchos or de your los boroughs pueblos, in Britain, ciudades en Gran Bretaña, especially in London, especialmente en Londres, if it says saint something, si dice San algo, they've taken saint le off. han quitado la palabra San, They've changed all of Christian names le han to quitado todos los nombres neutral cristianos names. a nombres neutrales. When you look at Islamic newspapers Cuando ves a periódicos and the islámicos Islamic radios, y las radios they are now islámicas funded by the government. y son del gobierno TV programs y programas de televisión are now obliged y ahora se obligan only to show things that are positive a to mostrar cosas Islam positivas del Islam in Britain. en Gran Bretaña. You'll never see a TV No program vas a ver un programa de that is televisión critical of que es Islam. crítico del Islam. No other faith Y community ninguna is otra given the same comunidad kind of religiosa assistance. recibe el mismo tipo de asistencia. Christianity La is fe never given this cristiana kind. In fact, nunca recibe eso. almost all, right, we call it the spring offensive in Easter Y time. eso lo vemos en el tiempo de Semana Santa. BBC, La BBC, ITV, y, las Channel diferentes 4, canales, Canal 4 y all these TV, major todos esos televisions. programas de televisión, Around Easter time, por they Semana have Santa, documentary after tiene un documentary documental tras how documental Jesus did not acerca exist, de cómo Jesús no how the existió, Bible has been cómo la Biblia ha corrupted, sido you hay name it, corrupción, how about how that the church in the como West la iglesia en el occidente is a name it and claim it, es Name una it and claim it, iglesia a prosperity que gospel de only. prosperidad, que lo nombra y lo clama, documentary after documental tras un documentary, documental, attacking atacando la Christianity. fe cristiana. You are not permitted to No do that to Islam. puedes permitir hacer eso para el Yeah. Islam. ¿Por qué usted Why ha podido continuar have you been able to tantos años continue y for so Roberto many years? Spencer ni siquiera puede viajar a Reino Unido? And Robert Spencer can't even travel to the UK. Well, there's two questions there. Hay dos preguntas ahí. Why have you been able to continue O sea, doing what you're doing no, for so many years? no Back in echaron a Robert. usted, They didn't kick you out. pero dejaron a Roberto Spencer. Él ni puede viajar But Robert Spencer a can't even visitar travel a to visit Reino Unido. the UK. How well do you know Robert ¿Qué Spencer? tan bien conoces a Robert Spencer? Solo por sus videos. Only through his videos and things. He does what I don't do. Él hace lo que yo no I hago. I don't really do what he does. Yo no hago lo que él hace. He attacks the misogyny of El Muhammad. ataque el machismo de Mahoma. He attacks also the violence of Ataque Muhammad. también la violencia de Mahoma. I stopped doing that Yo he 10 years dejado de ago. hacer eso hace 10 But años. he uses only their own text. Pero es Absolutely. un texto, sí. And Absolutamente. the fact that he does El hecho that, que él hace eso, David Wood does that, David Wood hace eso, Hackintosh does that. Hackintosh hace eso. I won't do that Yo no anymore. lo hago más. That's why I'm allowed to go back Por and eso yo forth. puedo ir y volver. I have found a much more, Yo he you'll see encontrado- tomorrow, van a ver a much mañana. more, a much stronger
polemic una polémica mucho más fuerte, is the historical es polemic, la polémica histórica, which is not at all que hate. no Because está what lleno de odio. Robert Spencer Lo does que Robert Spencer hace is that close to hate es speech. muy cercano a hablar de No, odio. I've had Robert Spencer Yo he tenido a Robert Spencer on Fender films many en times. Fender, en la película Fender We're good friends. Films, mucho tiempo. If you Somos look at buenos his amigos. last, Did Muhammad Exist? Cuando vemos los últimos, si He Mahoma just reprinted it existió, last year. lo imprimió el año pasado. Did you get it? ¿Lo tienes? Tengo. No, the reprint, no. The new reprint? La nueva reimpresión. Open it up. Ábralo. Look at the forward. Mírala adelante. It's all about me. Está cerca de mí. Thanking me Me agradece for having him redo it again. por hacerlo otra vez. Because I had him on my show Porque yo lo tuve en el about show 3 years ago. hace 3 años He was not at all. y él He had no no idea tenía una idea how much we have de learned cuánto hemos aprendido since 2012. desde el 2012, when he first wrote his cuando book. él le escribió su libro. I said, you've not even Yo looked le at the dije, ni coins. siquiera has visto You've not looked at the rock a las inscriptions. monedas, no has visto You las have no rocas, idea about the Qiblas. no sabes acerca de los quiblas. I said, you've not done all the No has any of the hecho latest todo research. lo último de estudios. He said, I had no idea Yo this was no tenía happening. razón, no sabía que esto estaba I ocurriendo. said, well, rewrite your book. Escribió tu libro otra vez So he quickly rewrote y it. él lo escribió otra vez He had it ready by y estuvo 2020. listo para 2020 In December y 2020, en diciembre de sent 2020 me the me manuscript. mandó el manuscrito. Said, would you please read it? Por favor, léelo. This is 6 months after Hace he'd 6 been on meses de que my estuvo en mi show. programa. I said, Robert, Lo you're leí. out of date still. Aún estás fuera de fecha. You've not come to any conclusions No on any of tienes this. ninguna conclusiones de ninguna de estas You've cosas. not even seen all the Ni newest siquiera stuff has that visto we've las had in the nuevas last 6 cosas que months. tenemos los He últimos said, 6 I've meses. already sent it into the printers. Ya lo enviaron impresiones. So he let me, he said, would you write the forward? Me puedes escribir So al the comienzo, forward is written by me, escribir adelante la explaining introducción this. explicando esto And also y suggesting también sugiriendo that this is something he's going to have to esto do es algo every que él va a year. tener que hacer cada año. So even that book is out Entonces of aún date ese now. libro está fuera de Está en impresión. Kindle, is it in Kindle already? It's on Kindle as well. You can get it Está on en Kindle as Kindle well. también. So back to this Volviendo contextualized Islamic a approach. contextualización de Islam. IARA campaign La campaña is an example of this new contextual es un approach. ejemplo de este nuevo What they're doing is proceso contextual. they're taking many of the same ideas that we have used as Lo que Christians, están haciendo es tomando las ideas que nosotros estamos Putting haciendo on como shirts cristianos, with poniendo slogans in the camisas front, con eslogans tracts, adelante, book tables, con mesas de libros, Open airs, tratados, hablando al aire getting libre, on the television, entrando a la having televisión, shows. teniendo shows, and what we do y lo que hacemos is we go right up to them es que and vamos engage them with y what's on the hablamos shirt. con ellos. I love the one where it says, Me encanta la que dice Muhammad, we love Muhammad, Mahoma, amamos a Mahoma. with that heart. Por un corazón. I said, I'm so glad you Y yo love dije, Muhammad. me encanta que te amas a Mahoma. But let me tell you something, what I love is Pero even better than Muhammad. déjame decirte que yo te amo mejor Compare que Muhammad Mahoma. with Jesus. Compara a Mahoma con Jesús In your Quran, en tu Corán. if you love him so much, Si lo amas tanto, is he greater than es Jesus? mayor que Jesús. Let's just use your own book. Miramos a tu propio libro. Let's just go to chapter Miremos el 19, capítulo 19, verse 20, verso 20, chapter 3, capítulo verse 3, 46, verso 46, verse 49, 49, chapter 19, verse capítulo 19. 19, So we're going to look verso at 4 19. Vamos a verses. ver 4 versos. And let's see who's Y vamos a greater. ver cuál es mejor. Because they think Muhammad is the Ellos dicen que greatest. Mahoma es el mejor, With that heart there. con ese corazón. And by that time we have a Y big para ese crowd. momento ya tenemos un gran Everybody's grupo de gente y listening. todos están escuchando. I said, let's just go through. Vamos a I'm going to use your comparar. Quran. Vamos a ver tu Corán. Chapter 19, verse 20. Capítulo 19, verso 20. Muhammad was born normally. Mahoma nació normalmente. Jesus is born of a Jesús virgin. nació de una virgen. So already he's superior to Muhammad in Jesús birth. es superior en nacimiento. Chapter 3, verse Capítulo 46. 3, verso 46. Muhammad, what did he do as a baby? Mahoma, ¿qué hizo como bebé? We don't have any No record. tenemos nada. Jesus Jesús was speaking from the cradle. estaba hablando desde la cuna. It's not my Bible. No está en mi Biblia, But it's right there in pero your está Quran. en su Corán. 3 verses later, 3 versos verse después. 49. Verso 49. And Jesus, Jesús, as a little baby, como un bebé, takes some mud, toma un poco de lodo, fashions him into a bird, lo convierte en un pájaro, blows lo on sopla them, and they fly up y into el the pájaro air. vuela. Creates out of nothing. Lo crea de What nada. did Muhammad do? ¿Y qué hizo Mahoma? Did he create anything? ¿Creó algo? Zilch. Cero. There it says in the same Ahí verse. está en el mismo verso. Jesus Jesús gave sight to the blind, le dio ojos, vista a los healed the ciegos, lepers, sanó a los leprosos, resuscitated the dead. resucitó a los muertos. What did Muhammad ¿Y qué do? hizo Mahoma? Not a thing. Nada, No miracle. ningún milagro. Every time that Muhammad Cada was vez asked que to do a Mahoma le miracle, pidieron hacer un milagro, 3 times in the 3 Quran, veces en el Corán, his only response su única is, respuesta fue,
The prophets before you did Los miracles. profetas antes de ustedes You hicieron killed them. milagros. Ustedes lo mataron. I'm nothing more than a messenger. No soy más que un He mensajero. didn't do one miracle. No hizo ningún milagro. Jesus did all these miracles. Jesús hizo todos esos I've milagros. already given you 6 Ya les di 6 comparisons comparaciones where Jesus donde is Jesús es superior in your Quran. en tu Corán. And then finally, Y finalmente, 19:19. 19, verso 19. Jesus is the sinless one, Jesús es el que no tiene the pecado, righteous child, el niño justo, given to Mary dado a María as the righteous one, como el niño the justo, only sinless one. el único sin pecado. Yet Muhammad, Y Mahoma, he sinned. él pecó. Look at chapter Mira el 48, capítulo 48, verse 1 and 2. verso 1 y 2. Muhammad Mahoma God dice, says to Muhammad, "O Muhammad, Oh Mahoma, ask forgiveness for the sins you have done pide perdón por los pecados que has hecho before he's a prophet, antes que and the sins you are yet to do, y los pecados que aún vas a hacer, even as a prophet." aún como profeta. Muhammad sinned, Y Mahoma pecó, but not Jesus. pero no Jesús. By the time that we have done Y this, the cuando crowd terminamos is huge. esto, la cantidad de We gente just alrededor asked nuestro the es so enorme. who is superior, Entonces, ¿quién es superior? Jesus ¿Jesús or o Muhammad, Mahoma? according to the Quran? Según el Corán. We haven't even gone to the Bible Y yet. no hemos llegado a la Biblia aún. You've made your point. So Ya llegaste a tu you punto. can use these Puedes against them. usar esto contra Feel ellos. free to do so. Úsalos. Now let's go and see what they're doing on campus. Ahora vamos a ver qué están haciendo en las universidades. When they come on campus, Cuando van a las they universidades, get into 5 different van areas. a 5 diferentes These áreas. are usually done by the, 5 areas of activity. One of the most major ones are Una talks de las and más debates. importantes que vamos a hablar son charlas y debates. If you have a chance to go to a university, and if there is an Islamic society Si here, tienes la oportunidad de ir a la universidad y una En Costa sociedad Rica. islámica en Costa Rica, I know there is in El Yo sé que hay en El Salvador. I Salvador. can't say here, aquí no sé, but you can find out if pero they're pueden there. averiguar si Just van look allí. at the bulletin boards, Miren a las pizarras look and see where their meetings y are. miren a ver dónde están sus They will reuniones. always advertise it. Siempre lo van a poder You're comerciar perfectly welcome to go into those y meetings. puedes ir a esas reuniones. I would go into meeting after Yo meeting diría en after meeting. reunión tras reunión. 1992, 93, 1992, 94, 93, 95. 94, 95. I would go on to Me university iba a las campus. universidades. We have lots of them in Britain, in Teníamos muchos London. de ellos en Londres. And they would always have an Islamic Siempre society. tenían una sociedad islámica. I would go to these meetings. Siempre iba a estas reuniones. I would certainly be the only Y era el non-Muslim there. único no musulmán allí. I was the only white Era person el there. único blanco allí. I would listen to the Los speakers. escuchaba hablar. They will almost Casi invariably siempre be attacking Christianity. estaban atacando la fe cristiana. Not because you're there, No porque estaba because uno, that's what they're being taught sino porque eso les in these enseñaron Islamic meetings. en estas reuniones Take islámicas. notes, Tomen apuntes. raise your hand in Levante la mano the, y in the question and answer hace una period, pregunta and just confront y what they solo have said. confronta lo que han dicho. What you will find Lo que van a encontrar is they've misquoted es que scripture, han hablado de la escritura they've mal, misquoted what Christ is han saying, dicho mal lo que dijo they Jesús. have no idea of the No tienen context, una idea del contexto. they're not even aware how the Y Bible ni siquiera works. saben cómo funciona la The Biblia. Bible, you read the whole En la chapter, Biblia lees todo el capítulo, not just one no solo un verse. verso. So that's why you need to Y be por able eso to be there necesitas entender to y estar confront ahí them. para confrontarlos. If you do that, Si haces eso, the Muslims will los come to musulmanes van a venir a ti, you, surround van a rodearte, you, want to know who you y van a are, querer saber quién eres, are excited to be y a están Christian. emocionados por ser You'll be the cristiano. first Tú Christian eres el they have primer met cristiano que ellos han that they will conocido, call a que Christian. van a llamar cristiano. And they'll say this to you. Y van a decirle, You're the first tú eres Christian el we've ever primer met cristiano que como conocemos, because you act like a porque man of hablas God. como un hombre de Dios, You act like a woman of God. vives como una mujer They'll de want to Dios, take you out to para coffee, querer llevarte un café, and they'll pay for the y coffee. pagarán para el café. And you'll get into Y discussion tendrán after discusión discussion. tras They'll discusión, invite you to the te next meeting. invitarán a la siguiente reunión, Go back, vuelve, and you start making y new empiezas a hacer relationships. relaciones con ellos. You can get up to Y 20 puedes to llegar a 30 20, 30 of these students de coming to esos these estudiantes que meetings. vienen a estas I reuniones. found I did this in Yo London. hice esto en Londres I can't say it'll happen here, y no sé si pasará aquí, but try it out pero and see what trata it de is. ver qué pasa. Then go to their Y debates. después anda sus And debates. usually they will always debate a Christian union or a Generalmente Christian society. tendrán un debate con una unión cristiana, The una sociedad Christians will not cristiana, be ready for y los these cristianos no debates. estarán libres So listos para you los debates. volunteer to do the Entonces debates. tú puedes ser voluntario para hacer Put los debates. yourself forward. They will want to debate on the Trinity. Ellos querrán hacer un debate sobre la Trinidad. Don't. No lo hagas, No. Don't. no lo hagas. Don't ever start with the Nunca Trinity. empieces con la Trinidad. In every debate you En todos do, los debates que hacen, always demand siempre reciprocity. demanda reciprocidad. If they pick a subject, Si ellos toman un it tema, has to be a subject tiene que that ser un both tema Islam and que Islam y Christianity la fe cristiana, are asked the same que se les question, hace la misma pregunta. are confronted. Bible versus the Quran. Biblia versus el Corán. Jesus versus Muhammad. Jesús contra Muhammad. Women in the Bible versus Mujeres en women la in the Biblia, Quran. mujeres en el Corán. Violence versus Violencia peace. There contra are paz. so many Hay subjects tantos temas that you could que tú use. puedes usar. Don't start with the No Trinity. empieces con la Trinidad. They will want you to start Ellos with van the a querer que Trinity. empieces con la Trinidad. Do not. No empieces con la Trinidad. You can come to that later Puedes on, llegar a eso más but allá, start where pero empieza both are questioned.
con dos Because preguntas there's de una no manera. question of Islam if you start with the Si Trinity. empieza con la Trinidad, no hay pregunta en el Islam. They will ask you to go first. Ellos van a pedir que tú I love to go empieces. first. Me encanta empezar, Because then I set the agenda. porque yo tengo la agenda. And I usually Y yo generalmente define what I believe defino lo que creo and then quickly y go on the después attack, rápidamente voy al ataque. which puts them on the Que les defensive. ponen a ellos en la defensiva. You going first, Si tú vas you primero, started the agenda. empiezas con la And you agenda have all these y questions tienes todas estas about the preguntas same subject. acerca del mismo tema. But you've already Pero defended ya what you believe. defendiste lo que crees. The Muslim Los then musulmanes has to entonces answer those tienen que questions. responder estas preguntas. He won't. Él no va a responder He'll estas preguntas, attack everything you said pero va a about your atacar todo lo faith. que dijiste acerca de tu fe. In the rebuttal, Y cuando point respondes, to the whole crowd. puedes apuntar a He todos. hasn't answered No one respondió question. ninguna de mis So I'm going to preguntas. ask them again. Entonces voy a preguntarlas otra vez. A, B, C, D. A, B, C, D. And just keep Y hammering that. sigue. What that does, Y lo que hace esto, the Muslim el speaker musulmán que will habla never have met anything like nunca that. habrá encontrado They como esto. have never met a Christian that Nunca confronts encontrado them. un cristiano que puede They are confrontarnos. not used No to están polemics. acostumbrados a polémicas. Because no Christian has Porque ever ningún used cristiano polemics. usa polémica. They have no No ideas how to tienen answer ninguna idea that. cómo responder. They look hopeless, Se ven They look helpless. avergonzados, no saben qué hacer and you will win every y vas a debate. ganar cada debate. That's what I did with Y Dr. eso es lo que hice con el Dr. Notice I Severale. never talked about the Bible. Nunca hablé de la I Biblia. only talked about the Solo hablé Quran. del Corán. I decimated the Quran. Decimé el Corán. Why? Because ¿Por qué? the best Porque defense la mejor is a good defensa es offense. una buena ataque. Have you heard that before? ¿Han escuchado eso antes? The best La mejor defense defensa is a good es un buen offense. ataque. So we always make sure you Entonces go on siempre the offense. aseguramos que nos vamos a la ofensa. ¿Cómo fue su debate con Adnan Rashid? How was your debate with Adnan Yo vi Rashid? el debate entre James Go up on White Fender Films and I've look at the seen debate. James y White. Adnan Rashid. I haven't seen the one from Adnan Rashid. With me? Sí. Yeah, Go your up debate. on my Fender Films, you'll see the debate. Todos están en Fender It's Films. one of the most popular films on Es on uno de los más Fender Films. populares. It's got about 200,000 views. Es PH Fender, Él es right? muy BFA. activo, muy activo. Es muy activo. Altivo. He's very proud. Oh, He is. absolutely. But that's his own downfall. And that's the Pero ese beauty. es su problema. He makes claims after Porque claims that he él cannot dice support. cosas And you can just hang him on those claims. que no puede basar, entonces uno puede colgarlo a He él sobre makes esa prueba. mistake after Él hace mistake after error tras mistake. error tras error. That's why we just Y make por eso you can make a fool of him. podemos hacer que se The vea other un areas they tonto. like to do are social. Otras áreas que le gustan They hacer would es like to social, debate on the problem with unemployment sobre el and problema economics, de falta the problems of the hijab. de empleo, They will economía, love to problemas de talk about the hijab, morality, de la immorality, moralidad, the inmoralidad, political los problems, problemas políticos, looking and showing that what's mirando happening in lo que Syria está and pasando en Iraq and Siria, Irak, Afghanistan Afganistán, and Israel, Israel, especially Israel. especialmente Israel, And of course, they love debates that are theological. y le gustan los debates These are teológicos. primarily against our scriptures, Esos primariamente van en contra de las against Jesus, escrituras, and against science. contra Jesús y contra la ciencia. Now, go ahead. ¿Usted hace debate en todos sus temas? Do you debate in all those things? Every one of those, yes. Cada uno de esos sí. There are 7 major Hay areas that I 7 debate in. áreas que hago Un debates. novato, ¿dónde empezaría? Where would a novice start Un novato de... in doing debates? Say again. And a person who's a novice in debates, where would they start? Where will they start? Yeah. I would suggest you start with the material I'm going to introduce tomorrow. Yo les sugiero que empiecen con el material que That les is presento the mañana. easiest to debate. Eso es lo más fácil de But wait till debatir. tomorrow. Pero esperen a mañana. You'll see why. Y ya verán. No Muslim will debate this. No hay ningún musulmán Which que means it haga gives you debate free sobre eso. reign to demand that they start coming to the debating chamber. Y eso le darán la habilidad de que vengan a debatir. And you will not be seen as a hate preacher or an Y no lo Islamophobe. verás que no te parecerás islamofóbico ni nada de eso. So they have 5 main Entonces hay activities. 5 actividades. They have proselytizing meetings for all comers, Proselitismo para todos los que vienen. Islamic awareness weeks, Semanas de concienciación lots islámica. of literature, Mucha literatura. and they also Y have días training de days. entrenamiento. They also do the También subjects they tienen, like to do, Temas que le gustan hacer. cultural mandate. El mandato cultural. The major players in this are Los Muhammad temas Abdu, Quran Murad. These are all importantes son big names. Mohamed Abdu, Quran Murad. I have not, Yo lo conozco. the first 3 I've never debated because Los they're primeros dead. 3 no he hecho debate con ellos, ya They're murieron. all dead, so I couldn't Ya debate murieron, them. no pude debatirlos. Morris Bukai will not debate me. Jamal Badawi, I did debate Morris him on Bukai scientific issues. no hará Abdul debate Rahman conmigo. Green, I've debated him on pagan sources. Abdullah Green he debatido. Chao Bedavi no Shabir hará Ali, debate. Mansur Ahmad, Adnan Rashid, I've debated them on the Trinity of the Son. Ali, Zakir Naik, All of those are todos debated. ellos he hecho debate con So ellos. these ones you can use. Y eso pueden usar. Now I'm going to zip through radical Yo voy a Islam. pasar por Islam radical. You don't have to do this No tenemos que verlo ahora, because you have seen this plenty of times. porque you know. esto lo han visto muchas It's all veces. about ISIS Es todo and sobre Boko Haram ISIS y and Boko Al-Shabaab. Haram.
We don't need to see No all tenemos that. que ver eso ahora. So, how would we responded? ¿Cómo ha respondido el How was Occidente? the West ¿Cómo ha responding? respondido el Occidente? After 9/11, Después after del 7/7, 2001, after el radical Islam came to the 7, fore, después de que el Islam radical ha llegado a Muslims are fuerte, confused. los musulmanes están confundidos. They don't know what to do with Ellos radical no Islam. saben qué hacer con el Islam Because radical. they know that Scripture actually supports them. Porque ellos saben que las escrituras So they islámicas have los apoyan revelation behind them. y tienen la revelación de las escrituras. Our governments are confused. El gobierno están Because confundidos. our governments don't know what motivates them. Porque los gobiernos no entienden qué los motiva. The church is La confused. iglesia está confundida. Because we've not read the Porque Quran. no hemos leído el Corán. We have no idea No why they're doing what they're sabemos por qué doing. están haciendo lo que están We have haciendo. no idea what these verses are. No they're quoting. sabemos que estos versos son. And if you're going to engage with Islam, Y si vas a conectarte con el Islam, you need to know what motivates them. necesitas saber qué los You motiva. need to go to the source. Necesitas ir a la fuente. To me, that's a no-brainer. Y para eso, para mí, eso es For lo básico. heaven's sakes, read the Quran. Lee el Corán. Exegete it. Hace un exégesis. Understand it. Entiéndelo. Go to Muhammad's life. Anda la vida de Muhammad. Look and see what he did. Mira lo que hizo. Look and see what he did to the Jews. Mira lo que hizo con los judíos. Look what he did for the Christians. Mira lo que hizo los cristianos. Look what he did to anybody that's confronted him. Mira lo que hizo con todos que lo Before you can confrontaron. understand Islam, Antes de entender el you Islam, need to go to its tenemos foundations. que ir a sus fundamentos. So, the secular do Entonces, things like this. Lo segundo, They, hacen cosas como they estas. just do comic strips. Hacen cosas cómicas. This is about the best they can do. Eso es lo mejor que puede hacer la gente They secular. don't know what else to do. No saben qué más hacer. Well, hold on a minute. Something's wrong here. Algo pasa aquí. How do I get this so it's full page again? It's on full page on mine. This is your, Ah, perdón. yeah, so I can, got it, okay. They use humor. Usan humor. I mean, they're funny. Es gracioso. You can see the Halloween costumes for Sharia. La Halloween para Sharia. You can even choose the new Y one, the brand puedes new one that's escoger just el come nuevo. out. Or Muslims themselves are confused. O los musulmanes están confundidos. You have the radical Muslims, Los musulmanes then you have radicales. Ayn Hirsi Ali, who's come out of Islam. Y después está Ali, que salió del Islam. She's very clear that Islam is a Dice que religion el of Islam no es una violence. religión de paz, es una religión de violencia. So you can see they're confused. ¿Es la Rita? No. Is ISIS really a ¿ISIS Muslim ¿Es una organization? religión musulmana de verdad? Or is Islam a religion of peace? ¿O es una religión de paz? Even the Quran is Aún el confused. Corán está confundido. No terrorism No hay terrorismo or o terrorism. terrorismo. Look at 532 and then Mira look at 812. 532, mira 812. Politicians are Los confused. políticos están confundidos. Look at our politicians. Look at what they've said. Mira lo que han dicho. They do not know really No what to do with saben Islam. realmente qué hacer con el Islam. The law looks the other way La ley lo mira de otra, mira, da la vuelta a la cara because they don't want to confront porque no Islam. quieren confrontar el Islam. They're scared to death about Tienen Islam. miedo del Islam. So who can deal with radical Islam? ¿Quién puede hablar con el Who can tratar deal con with really the foundations of el Islam Islam? radical? ¿Quién puede tratar And con los well, you would fundamentos? say the state. Tal vez el Estado. Why not? ¿Por qué no? It has the might. Tiene el poder, It has the wherewithal. tiene el dónde y con todo para That's hacerlo. its function is to protect Su us. función es protegernos Its function is to police the y su world. función es ser la policía del mundo. But the state cannot Pero el really Estado confront no Islam. puede enfrentarse al First of all, Islam. they don't understand it. Para comenzar, no lo entienden. Remember, they have never read the Quran either. Tampoco han leído el They Corán. don't believe the Quran is important. No creen que el Corán es They importante. look at these Muslim radicals as aberrations. Miren a estos radicales musulmanes como Not real aberración. Muslims. Dicen que no son musulmanes What they're reales. saying is they're not the Muslims we want to represent Ellos Islam. dicen que ellos no son los musulmanes que nosotros queremos que They're representen only el Islam. 1% of all Muslims. Son solo 1% de todos los I musulmanes. haven't gone to go through the whole percentage-wise. No he ido a través del porcentaje de los Pew musulmanes. International had done a whole study on how many Muslims actually support Al-Qaeda, Pew Internacional ISIS. hizo un estudio de cuántos musulmanes realmente apoyan Al Qaeda e ISIS. and it's upwards of 60 to 70% of Y Muslims now más o menos support the radical 60 o 70% de musulmanes since apoyan 2001. desde el 2001. In 2001, Desde el 2001 only 15%. solo 15%. Today, it's upwards of 60% Ahora está otra vez más de Around the 60% world. apoyan. that now support A the los radicals. radicales. And the reason why Y la razón is es because they're reading the Quran for porque están fun. leyendo el Corán finalmente. So you can see the state has not understood this. Y pueden ver que el Estado no ha entendido esto. And the problem is, Islam is based on an ideology, Y el problema es que el Islam está basado en una ideología, based on a book, basado en un libro, modeled by a man. modelado por un hombre. The state cannot confront an ideology. El Estado no puede confrontar a una Cannot ideología. confront a book. No pueden confrontar a un Nor can libro. it confront a historical No figure. pueden confrontar a una They figura don't histórica. understand that No ideology. entienden esa ideología. How would they confront it? ¿Cómo la van a confrontar? What do they have in their arsenal? ¿Qué tienen en su arsenal para Bombs, confrontar? bullets, and cruise missiles. Tienen bombas,
balas y misiles de cruz. Tengo una contradicción I have teológica, a theological por contradiction decirlo así, to say. al menos en Costa Rica, Here in Costa Rica, siempre se ha predicado o enseñado we've always preached or taught que el único libro que tenemos que leer es that este, the only book that we have to read is this one, the Bible. ¿verdad? Esto es, digamos, como, tal vez una palabra que pudiera ser como revolucionario But this is quite revolutionary for me. para nosotros, For digamos, us. al menos para mí. Yo tengo 40 años de estar en la I've been iglesia. 40 years in church. Desde los 10 años From 10-year-old, voy a cumplir 50 I'm going to be 50. y nunca se ha predicado And they've eso. never preached about And this. there's a reason. There's a reason for that. Y hay una razón para Because eso. there's no Muslims here. Porque no hay muchos musulmanes aquí. Islam hasn't come El here. Islam no ha llegado But I aquí. bet you, Pero te aseguro when you confront the Jehovah's Witnesses, cuando hables con testigos de you Jehová, read about the Jehovah's vas a leer Witnesses, acerca de los you testigos know de about the Jehová. one, their book, their Vas a ver Bible. acerca de su Biblia. You know who Charles Taze Russell is. ¿Sabes quién Charles Taze Russell When the fue? Mormons come to your Cuando los door, mormones llegan a you tu know who puerta, Joseph Smith is. ¿sabes quién fue Joseph You're Smith? looking at him. ¿Lo estás mirando? I'm Joseph Smith. Yo soy Joseph Smith. So you know exactly what he Entonces sabes believes. exactamente lo que You know creyó. about his golden glasses. Sabes acerca de You're sus taught all this lentes de oro. because they are Sabes here in acerca de Costa eso porque ellos Rica. están aquí en Costa Islam Rica. has not come here El yet. Islam no ha llegado. That's why no one has told you this. Por eso nadie te But ha that dicho. will come. Pero That will eso come. vendrá, eso Because vendrá. Islam is coming. El Islam So está here's the problem. viniendo. If Islam is based on a book modeled by a man, Aquí está el problema. Si Islam es un libro basado and en un the hombre ideology is lifted from that book, y la ideología sale de ese libro, then how is it that the state can take on that? ¿y cómo puede ser que el Estado pueda enfrentarse a esto? Bombs, bullets, and cruise missiles do not destroy ideology. Bombas, balas y misiles de cruz no pueden destruir ideología. No. No. Maybe it's the secularists that are jumping into action. Tal vez es los secularistas que quieren entrar a la acción. Baroness Cox. Baroness She's Cox. doing a great job in Ella está haciendo Britain. una excelente labor en Gran Bretaña. She's doing there in the House of Lords. Ella está en la Casa de Lores. Alan Craig. Alan Craig. He is the one that shut down the 70,000 seated Olympic mosque that was going to be built there in London. Él cerró la mezquita de 70.000 personas en el Olímpica que iba a ser construido Lord en Pearson has probably Londres. done more than any other else. El Lord Pearson ha hecho más que cualquier otra persona probablemente In the House of Lords, en la Casa de Lores. he is the one that has kept the agenda first and foremost. Él es el que ha creado la agenda primaria. It's the House of Casa de Lores, no señores. House of Lords. Yeah, in Spanish it's Lores, no señores. Ah, okay. Okay. Remind me to change that. Sí. And then Douglas Murray, your good friend, Y Douglas Murray, su buen amigo, has probably done the best ha probablemente hecho lo in the mejor world en when el it comes to mundo really confronting Islam. en cuanto a as a secularist. confrontar Islam como un secularista. But who really could confront them? Pero ¿quién puede confrontarlos? See, these are all great people. Esas son buenas But personas, they have nothing to offer them. pero no tienen nada que Oh, they're ofrecerles. great confrontationalists. Tienen buenas confrontaciones. Douglas Murray is one of the best. Douglas Murray es uno de los mejores. But all he does is make them atheists. Pero lo único que lo hace los convierte en ateos. I don't want to make them atheists. Yo no quiero que sean ateos. They have a great faith. Tienen una gran fe. They believe in God. Creen en Dios. Douglas Murray doesn't. Douglas Murray no cree en Dios. They believe in Scripture. Ellos creen en las palabras. Douglas Murray doesn't. Douglas Murray no. They at least believe that there is a man named Jesus. Por lo menos creen que hay un hombre que se llama Douglas Jesús. Murray doesn't. Douglas Murray no. So who are the ones that can really confront them? ¿Quiénes que pueden confrontarlos? Folks, we're the only ones that Nosotros confront somos los them. únicos que podemos Radical confrontarlos. Christians. Cristianos Why? radicales. Because we can ¿Por understand them qué? better than the other. Porque podemos entenderlo We más que otros. start from the same ideological Empezamos con position. la misma posición A ideológica. book Un modeled libro by a man. y un hombre. They Moderado por start un from a hombre. book. Ellos piensan con un libro. Modeled by a Moderado man. por un hombre. Plus, we have the best tools. Y tenemos las mejores The herramientas. manuscript evidence. Las herramientas de Wait till we're going to manuscrito. see that tomorrow. Vamos a ver The eso whole mañana. historical critical edifice. Todo el edificio crítico. And we've got the most Y relevant person tenemos for the la 21st persona más century. relevante para el siglo XX. For the 20th Y century. para el siglo XXI. For any Y century. para cualquier siglo. Anytime. Y para cualquier momento. Anyone. Y para quien Anywhere. sea. En cualquier So lugar. we have the best Y and the only tenemos alternative. la mejor alternativa. But we need Pero a necesitamos confident Christianity. cristianos confiados. When Christianity is Cuando la confident, fe cristiana es confiada, Islam cannot el stand Islam no against it. puede pararse contra él. But when Pero Christianity cuando la fe weakens, cristiana se debilita, Islam, el Islam will avanzará. move forward. Now, if Christianity Ahora turns si el a futuro, blind eye, si Cristiano
se da la vuelta a la cara, Islam will take over. el Islam va a crecer. We see this happening in Britain. Lo vemos en We Gran see it happening in Bretaña, Europe. lo vemos en Europa, It's lo happening in vemos parts of Asia. en partes de Asia. They're the ones that are introducing Y Sharia están law presentando la ley as a Sharia parallel legal system. como una ley They're paralela. the ones that are introducing Ellos Sharia presentan finance, las finanzas Sharia, buying up more buildings than comprando even the Queen in tremendamente England. edificios más que la reina, Energy supply, now la controlling energía, energy supply worldwide. controlada a nivel Look mundial. what's happening in the Mira Ukrainian lo que está war. pasando en Ucrania. Who are now supplying all the ¿Quién está fuel dando energy? toda la gasolina para el With the Russians petróleo? cutting off the Con los energies for rusos Europe. cortando. It's Saudi Es Arabia. Arabia Saudita. Embarrassed Biden just last 2 weeks ago. Avergonzó a Biden hace un par de semanas. Aviation, which is the biggest airlines in the world ¿Quién es la now. más grande aerolínea del Emirates mundo? Airlines. Emiratos. And look at the halal meat all Y over mira the la world carne now. halal alrededor de Much todo of el it coming mundo. out of Mucho New viniendo Zealand. de Nueva Zelanda. We are the only ones that really Nosotros know the answer somos to all los que this. tenemos las respuestas a todo And esto. these are the areas that Y we estas son now las defeat. áreas que nosotros When you tenemos. compare the Bible with the Cuando Quran, comparamos a la Biblia con el the Corán, Bible wins every el time. Corán gana, la Biblia gana cada When vez. you compare Jesus with Cuando Muhammad, comparamos a Jesús con Mahoma, Jesus wins every Jesús time. gana cada vez. When you compare Yahweh with Cuando Allah, comparas a Yahweh con Alá, who do you think wins every ¿quién time? piensas que gana cada The vez? kingdom of God with the Los reinos de Caliphate. Dios con el califato. The kingdom of God wins El every reino de time. Dios gana. Women in the Mujeres en la Bible Biblia con versus mujeres en women el in the Corán. Quran, we always win. Siempre ganamos. Peace versus Paz, el violence. cristianismo contra la violencia del Relevance Islam. versus irrelevance. Relevancia contra We're going to go irrelevancia. through these tonight. Vamos a pasar con esto esta In the noche. later part, we're En actually la going to go última through parte. back and Vamos a forth, hablar show you how y these win mostrar every cómo time. estos ganan cada vez. These are the 7 areas that Esas I son like las to 7 áreas debate. que me gustan debatir. And in these 7 Y en areas, estas we 7 win áreas every ganamos debate. cada debate. Yes, you have a question. ¿Qué diría usted que What would you es say la causa de la carencia is the de cause todos estos años of the lack in all these years que no se haya enseñado, por lo that menos we en haven't Costa taught Rica, in Costa Rica sobre el Islam? about Islam? Si el Islam If también Islam es una is a religión, religion, cultura a mucho más culture antigua que that este is much servidor. older than myself. I don't know. What do you think is the reason? Yo no sé, ¿por qué crees que es la razón? No. Precisamente porque no entiendo I don't por qué, understand. no entiendo por I don't qué understand todos los why líderes the leaders teólogos and theologians que han habido that have desde que been se evangelizó from the time that he evangelized no preveyeron didn't o no vieron la see the posibilidad possibility de que en algún that momento at nos some íbamos point a confrontar we were a gonna esto, confront this. porque ahí estaba el Islam. because the Islam was there. Listen, I can't answer that question because I'm not from Costa Rica. Yo no puedo responder esa pregunta porque no soy de Costa Rica. Why don't we ask this gentleman? A right ver, here? preguntemos a este, ¿por qué cree que es eso? Soy un teólogo estudioso. Bueno, creo que una parte del ser humano es mediocre, se limita a I think aprender lo que le humanity enseñan y is no ir más mediocre allá. and just learns what they study and doesn't go further. Una cosa que es importante es And something that is important aprender del maestro, is to learn from the master ir más allá siempre, and to go investigar, further and learn buscar, more, indagar, look leer, and to read, analizar, to analyze escuchar diferentes and to hear opiniones different opinions y no conformarse and not conform oneself por lo mismo de siempre. with the same Eh, ese es el problema That's a problem. aquí en Latinoamérica. Here in Latin America. Nosotros estamos acostumbrados a We're que always used to los gringos vengan y nos the enseñen, pero Americans to nosotros come and no teach us, buscamos but we don't cómo know crear material nuevo, create cómo new investigar, material, y what to podemos investigate. hacerlo aquí when we mismo. can do this. Tenemos que hacerlo. We have to do this. Cómo hacer nuevas estrategias, el How do hermano we do está new dando strategies? recursos He's giving us valiosísimos, really pero hay useful courses, but there are many. muchos más. Many more. Creo que el Espíritu I Santo think the Holy Spirit le puede dar a usted, can give you le puede dar a can give cualquiera de any nosotros of más us recursos more si nos resources proponemos if we investigar más a choose fondo to la Biblia, investigate the Bible el entorno, como and el our hermano está surroundings, diciendo, as our conocer la brothers are historia, saying, get to conocer la know the history, teología, get to conocer know de the todo. theory, get to know everything. Los pastores normalmente se pastors limitan a la normally teología, Take, pero tienen just una do cultura theology general muy and have a pobre. poor No conocen de culture. historia, Don't know about history, no conocen de don't know about idiomas, languages, no conocen de and arte, don't know no about conocen art, de and música, don't know no about conocen de music, teatro, and don't no know about conocen de theater, medios de and comunicación, don't no know about conocen de communication tecnología, no conocen and de technology. nada más que no sea la Biblia y But la it would be the teología. Bible. Es un grave error That eso. is a great Y hay mistake. que conocer And we los need to rivales know de las the otras rivals religiones, of the other religions. los fundadores, The los founders, libros, the books, y cada día ellos leen and they los always read escritos nuestros our sobre readings ellos. about them. Las sectas And the leen sects read lo que about nosotros escribimos de that we ellos write para about them, corregirse to a sí correct mismo y dar una and to imagen give más cristiana, a more Christian image, pero siguen siendo los mismos. but they keep
are Los still the same. musulmanes The también Muslims hacen eso. do the same Ellos thing. escriben libros, And they write books escriben folletos que and they write parecen booklets that atraer a los look cristianos to porque attract the parecen Christians because they cristianos look like y the usan una Christians. terminología And they use terminology conceptos and cristianos. concepts that are Christians. Pero la teología de ellos But sigue the igual. theology is the Nada same. más están engañando. And they're just tricking Nosotros us. tenemos que conocer al enemigo. And we got to know Y the estudiarlo enemy más, and sí. get to know them. También una razón por la cual nos ha enseñado es porque el Islam recién está llegando a Latinoamérica. Creo No. que lo del globalismo ha ayudado. Sí, Lo del entonces, 11 de septiembre y todo eso también. Todo el tema de ISIS está despertando a la iglesia, pero lo que necesitamos realmente es que el latino vaya y sepa que somos parte de la gran comisión hacia allá. Y esto es parte, estamos en la vanguardia del hecho de que no hay muchos aquí. Es un comienzo, pero queremos que se informe más a las iglesias, a los pastores para volver. Entonces es un tema muy nuevo para la iglesia aquí, sí, pero es un tema muy relevante. So I'm saying that it's- Okay, any other questions? Randy, ¿querías aportar algo? Un veterano de 40 años en Costa Rica. yeah. Randy, ¿Cómo lo ves? he is in Costa Rica, how do you see it? You might want that closer to here. Bueno, podría decir dos cosas. I could say two things. Los pastores, The pastors los líderes and de the las leaders iglesias of the churches. no ven, voy a dar un tema diferente. Por 5 años For the last 5 years, decía los pastores de la confraternidad de I'd pastores say to the pastors de San José, in San Jose, necesitamos hablar sobre la we Biblia need y to la speak about the economía. Bible and economics. Decía, sí, hermano Yes, yes, Randy, yes. algún día lo One vamos a day we'll do hacer. it. Colapsó la The economía en economy 2008 collapsed in 2008, y de repente and suddenly venga, come háblanos and de speak to us economía en la about Bible and Biblia. economics. Es que los pastores pastors aún are still no están despiertos Not porque awake, no ven because they Islam don't see como Islam relevante as relevant a su to quehacer en Costa what they do Rica. in Costa Rica. Ahora yo And creo que now, estamos en grave I think peligro we're in big danger porque el Islam because en Islam América in Latina Latin está America ya en, is now como aliado con la izquierda allied with the left. y América Latina Latin está America muy inclinado a la Very izquierda inclined towards the left. y con la caída And with de the fall Brasil of a la Brazil izquierda to the left, necesitamos prepararnos we need to prepare ourselves. por cómo el Islam va a Because usar how Islam is going to use este auge de la izquierda this growth of the contra el left politics cristianismo con against más Christianity potencia with aún. greater strength. Y aquí hay más And here musulmanes. there are more Muslims, Este hombre and this man casi cada semana every week me informa informs me de un musulmán of que él evangelizó en new los Muslims buses that de he's Costa Rica. have been doing evangelism with in in Costa Rica. Están aquí. They are here. Sí, sí, está. Okay, well, Bueno, it's after son 5:30. las 5:30. We need to stop. Tenemos que parar. Thank you for your time. Gracias por su tiempo. We'll come back in an hour. Volveremos en una hora. Gustavo will take over, Y Gustavo va and then I'll come after him. a tomar el Gustavo gobierno. viene a las 6:30. Gustavo comes los que no at trajeron 6:30. comida, nosotros con el doctor vamos a ir a We're gonna go and Walmart have some a food. 5 minutos. To Walmart. Allá hay una, ¿cómo se llama? And we Plaza de can comidas. need to record that. Una plaza de Una comidas. placita de comida.